Tergantung amil lah. Nahu maqama illa zaidun, seumpamana contoh maqama tak mancung illa angin zaidun pasira zaid. Fama maka tining emma nafiyatun panika sefungsa nafi, wa qama buntin lafat qama fi'lun panika fi'il, karena fi'il yatlubu senyopre panawa fi'il fa'ilan daka fa'il, ada maksud amil yaitu qamar ya, qamanan nuntut nyare fa'il. Wa illa ben illa, wa illa ben tining illa adat istisnain panika adat istisna mulghatun seepa nganggur, la amala si tada amal panika si bada laha ikan di adatul istisna. Harapa li annama karena sangkuna perkara qablaha si bada isabulna illah yatlubu panika nyopre ponapa ma nyopre ma dak kalafat ba'daha si bada sampuna illah. Wa zaidun bantining zaid fa'ilun panika teti fa'il. Jadi akhirnya illa nara ipamulghah tidak beramal. Kenapa? Karena lafaz yang jatuh sebelum illa yaitu amil lagla menuntut lafaz setelah illa baca rafa teti fa'illah. Wa ma darabtu illa zaidan, ben lafat wa ma darabtu ben tak mokol pasira kaula tak mokol illa angin zaidan ka zaid, fa zaidan makatin lafat zaidan maf'ulun pan maf'ulu darabtu panikah maf'ul la lafat darabtu. Wa illa ben tining illana mulghadun panika ingangguraki, la amala tada amal panika sibada laha ikan di illa pada. Dan termasuk ma'mullah darabtu, yang mana darabtu nuntut baca nasab. Wa ma marartu illa bi zaidin, wa ma marartu bentak lebat basyara kaula illa angin bi zaidin apangki kalaban zaid, fa zaidin makatin lafaz zaidin majrurun panika baca jar bil ba'i kalaban ba. Wa illa bentining illana mulghatun panika panganggur, la amala tada amal panika sibada laha ikan di illa. Wal jarru bentining se majjar wal majruru ban se pajar muta'alliqun panika aku mantong bi marartu kalaban lafat marartu kay ngai mon adat istisna kelak ngangkui gairu siwa suwa sawa, maka mustasnanya yaitu lafaz yang jatuh setelah si pampak ria wajib baca ajar tati mudhof ilaih. Kemudian adat atau alat yang 4 ini berma bacaanna, apakah baca nasab, baca kasroh, baca dhamma. Maka jawab untuk yang 4 ini hukumnya mengikuti hukumnya mustasna kalabun illah. Artinya mon adat istisna yang 4 ini berada pada dalam kalam tam mujab, maka wajib baca nasab menjadi baca ghairo ya. Mon dalam kalam tan mamfi, kalam tan mamfi bari gela kalam tam mamfi raya ya, kalam tam apa ya, kalam tam mamfi maka bisa baca 2
bisa ipatati badal ghairu dari mustasna minhu otabana ghairo ipatati istisna alal istisna tapi mon istisna kela muttasil bisa baca dua tapi mon istisna namun kote maka wajib baca nasab ghairo berarti yakni terus nahu qamal qaumu ghairu zaidin saumpamana contoh qamal qaumu ghairu zaidin baca nasab ghairo qama ampun mancing al qaumu pasira qaum ghairu zaidin salina zaid jadi ghairu ya nasab al istisna wa arjahiyatul ittiba wa arjahiyatil ittiba'i ban lebih menanga ittiba nara ma'at tamami apan kalam tam wan nafi ban nafi fil muttasil dalam istisna muttasil nahu maqamal qaumu ghairu zaidin saumpamana contoh maqama tak mancing al qaumu pasir qaum ghairu ya baca dhammah ra'na ghairu zaidin salaina zaid karena badal dari kaum bi raf'i ghairu kalau ben baca rafa lafad ghairu alal badaliyati atas tati badal wa nasbi ya wa nasbiha ban baca nasab ghairu berarti ghaira alal istisna'i atas istisna wa wujubin nasbi ban wajib baca nasab fil munqati dalam istisna munqati inda ghairi tamimin mongku salennah bani tamim nahuma qamal qaumu ghairu himarin maqama tak mancing al qaumu pasir qaum ghairu himarin salennah himar wa minal ijza'i ban dari ngalak cokop ijra apa ijza siapa nah beda titik nah beda titik nah beda enja ada berarti minal ijra'i saya kok salah dah wa minal ijra'i ban dari majalan wa ilal ijrai bandari majalan ala hasabil awamili atas mitong-mitong banyak-banyak amil fin naqisi dalam kalam naqis nahu maqama ghairu zaidin maqama tak mancing pasira salena zaid wa ma raaitu bentak ningali pasira qaula ghairu zaidin dak ka salena zaid wa ma marartu bentak lebat pasira qaula bi ghairi zaidin apangki kalaban salena zaid wa hakadha ban panika akatia kepanika saya kesebut wa hakadha ban panika akatia kepanika saya kesebut hukmu siwa tining hukum siwa wa suwan ban suwan wa sawaan ban sawaan fil jami'i dalam satajana pada musuh ghairu maksudnya wal mustatna bantining mustatna bi khala kalaban khala wa ada ban ada wa hasya ban hasya yajuzu panika kenging nasbuhu panapa nasab mustasna wa jarruhu ban ajarna mustasna nahu qamal qaumu khala zaidan saya jelaskan kok gelak jadi lafat atau mustasna yang jatuh setelah khala ada hasya itu bisa dua bisa nasab tati maf'ul bi bisa jar matati ada masuk ada hasya huruf jar nahu qamal qaumu qauma ampun mancing al qaum pasir qaum khala sema lain punaba qaum zaidan dak ka zaid salena zaid maksudnya binasbi zaidan kalaban baca nasab lafat zaidan ala anna khala atas sakuna khala fi'lu madin panika fi'il madi wa fa'iluha bantining fa'ila khala mustatarun panika esempan ya'udu si abali panapa mustatar al qa'ima
dak lafat al-qaim semanceng al-mafhuma se pahami min qamal qaumu dari lafat qamal qaumu wa zaidan banting lafat zaidan maf'ulun bihi panika maf'ul bih wa zaidin ban lafat zaidin bil jarri kalaban ibaca jar ala anna khala atas sangkuna khala harfu jarrin panika huruf jar man ibaca jar berarti zaidin tati majrur semajjar yaitu khala ada hasya wa ada ban malain panapa al-qaim semanceng wa ada ban semalain panapa semanceng amron deka amr wa amrin ban amr wa hasya ban semalain panapa al-qaim panapa pasira semanceng zaidan deka zaid wa zaidin ban zaid bin nasbi kalaban ibaca nasab wal jarri ban jar fil misalaini dalam dua contoh nadhirul awwali halatati sapadana contoh si pertama wal hasilu bantining kesimpulanna annal mustasna panika sangkuna mustasna bihadil kalimati kalaban kepanika banyak-banyak kalimat as-salasi sita telok yajuzu panika kenging nasbuhu panapah nasab al mustasna biha kalaban hadil kalimat ala takdiriha atas ngira-ngira hadil kalimat af'alan halatati banyak-banyak fi'il wajarruhu ban ibaca jar al mustasna ala takdiriha atas ngira-ngira hadil kalimat hurufan hale aropa banyak-banyak huruf jadi kesimpulanna wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam babulat ini kepaneka bab menakillah. Saya ucap la di sini la an-nafiyah lil jenis. I'lam ngauni ngapa sira sampian annala dasangkun la tansibu paneka manasab panapan la an-nakirati dak kabunjamnya isim nakira manasab kala bi ghairi tanwinin kalaban tanpa tanwin bila manasab isim nakira tanpa tanwin ida basyarat bila atmo langsung panapa la an nakirata dak ka isim nakira ara pertama syaratnya isim nakira fala ta'malu maka tak ngamalaki panapa la fi ma'rifatin dalam isim ma'rifat. Jadi la itu sama dengan inna, cuma perbedaannya kalau inna bisa beramal dekkah isim nakira isim ma'rifat, adapun la nafil jinsi hanya beramal pada isim nakira. Wa yustaratu bin isyarataki antubashira panapaqatu atau langsung panapa la an-nakirata dekkah isim nakira wala tatakarrar bentak ka ulang-ulang panapa la harus bertemu langsung dengan la dan lainnya itu tidak berulang-ulang, tidak disebut secara berulang-ulang. Fa in dakhalat maka lamun masuk panapa la alama atas perkara laisat sitada panapa ma mudhafan panika mudhaf wala bentak syabihan senyaropai bil mudhafi kalban mudhaf fa innahu maka sangkuna amma yubna panika mabni panapa ma alal fathi atas fatah ketika la masuk atau mo masuk dekaba isim ma yang bukan berubah mudhaf atau yang menyerupai mudhaf maka isim la kala di mabni fatah nahu la rajula fid dari la rajula tada jenis sareng lake panika si bada'a fid dari dalam contoh fala maka tining ella nafiyatun panika si fungsa nafi lil jinsi deka jenis ta'malu ngamal panapa la amala inna akatia amala inna tansibu manasab panapa la al isma deka isim mau tarfa'u ban marafa panapa la al khabara deka khabara
wa rajula bantin lafat rajula ismuha panika isma la mabniun siapa mabni alal fathi atas fathah fi mahal nasbin dalam tingkah nasab wa fid dari bantin lafat fid dari jarun panika semajar mumajjur ban siapa jar muta'alliqun si aku mantong bi mahdhufin kalaban lafat seh buang khabarun torpanika tati khabar la ra maksudnya tapi hakikatnya yang menjadi khabar itu buang ora la rajulah tada tadi tada jenis orang laki panika beda dalam compok panika beda dalam compok jadi khabar panika beda dalam compok ay mawjudun panika mawjudun fid dari terus wa inda khalat berlawan masuk panapak la ala mudhafin atas mudhaf au syabihin ban au otabana syabihin senyoropay bil mudhaf kalabun mudhaf fa innaha maka sangkunan la tansibu panika manansab panampan la hud ka mudhaf wala yubna bentak mabni pada mudhaf nahu la gulama ya benar-benar mah safarin la gulama safarin la gulama safarin hadirun la gulama safarin tada budak perjalanan hadirun panika hadir wala talian jabalan wala bentada talian orang seongka jabalan deka kunong mawjudun panika beda jadi tak mabni tapi nasab tetap tante nasab kalaban fathah dhahirah wa irabul mithali bantining irab contoh al awwali si pertama la banika tining la nafiyatun banika nafilil jinsi deka jenis wa gulama bantin lafat gulama ismu banika isma la mansubun si baca nasab bil fathati kalbun fathah al-dhahirati sejelas wa safarin bantin lafat safarin mudhafun ilai banika mudhaf ilai wa hadirun bantin lafat hadirun khabaruha banika khabar la wa irabul misali bantining irab contoh asani si nombor 2 la panika tining la nafiyatun panika si bangsa nafi lil jinsi deka jenis wa talian bantin lafat talian ismuha panika isma la mansubun si baca nasab bil fathati kalaban fathah al-dhahirati sejelas wajabalan bantining lafaz jabalan mansubun panika baca nasab bitalian kalaban lafaz talian ala annahu atas sangkuna jabalan maf'ulun panika maf'uluhu panika maf'ul la talian liannahu karena sangkuna talian ismu fa'ilin panika isim fa'il Ismail ya'malu sengamal lagi panapa talian amala fi'li akatia amala fi'il wa mawjudun bentin lafat mawjudun khabaruha khabar panika khabar la jadi mengse lagu lama safarin jadi la si masuk deka mudhaf isim masih arupa mudhaf mon la talian jabalan mawjudun jadi contoh la si masuk deka syabihun bil mudhaf yang menyerupai mudhaf maka hukumnya kala mansub bukan mu'rab yaitu mu'rab i'rab kalau bernasab bukan mabni mungsi pertama
ketika beda la masuk deka isim masih Arab yang bukan berupa mudhaf dan berupa syabih mudhaf, maka ipa mabni al-fathah. Apa artinya sekoca syabihun bil mudhaf? Wasyabihu bantining senyerupai bil mudhaf kalaban mudhaf huwa ingki asyabihu bil mudhaf ma panika perkara ta'allaqa si aku mantong bihi kalaban emma ay tekesa ittasala atammo bihi kalaban emma syai'un panapatong situng min tamami maknahu dari sampurnana artena emma marfu'an panika ibaca rafa kana bada panapa emma nahu la qabihan fi'luhu mamduhun. Sampamana contoh la qabihan la tak qabihan orang secuba fi'luhu panapa kalakuanna orang mamduhun panika epoci wa fi'luhu ban fa fi'luhu maka tining lafat fi'luhu marfu'un panika ibaca rafa bi qabihan kalaban lafat qabihan ala annahu atas sangkuna fi'luhu fa'iluhu panika fa'in la lafat qabihan au otabana mansuban baca nasab nahu la tali'an jabalan la punten tali'an orang seong ke jabalan dak ka gunung hadirun panika hadir au otabana majruron baca jar biharfi jarrin kalaban huruf jar nahu la khairan min zaidin indana la khairan tada kafokusan min zaidin dari zaid indana la khairan tada kafokusan min zaidin dari zaid indana panika mongku kaula sateja fa min zaidin maka tinafat min zaidin jarun panika si majjar wa majrurun ban si pajjar muta'alliqun si aku mantong bi khairan kalaban lafad khairan. Jadi syabih bil mudhaf ya. Apa definisinya? Yaitu sesuatu yang bertemu dengan sesuatu yang lain, yang mana sesuatu yang lain itu menjadi sebab sempurnanya artinya. Tanpa beda jabalan dalam contoh riyah, tanpa beda fi'luhu qabihan fi'luhu, tanpa beda min zaidin, maka maknanya dari isim maria tak sempurna karena ketiganya di sini didatangkan sebagai penyempurna deka artena isim Allah, maka jadi nyame syabihun bil mudhaf. Fa illam tubashir maka lamun tak temu langsung penapan lah hada ka isim nakira wajaba maka wajib ar-raf'u panapa rafa wa wajaba tikrarun la wa wajaba ban wajib tikraru la panapa lang ulang la nahu la fid dari rajulun wala imra'atun la tada fid dari panika beda dalam compok rajulun tining orang laki wala bentak imratun ring bini. La masuk isim ma la masuk la ya ketika beda la tak temu langsung masuk isim nakira rajulun dia efesa kalabun fid dari, maka sekarang isim makla wajib baca rafa ben lana qatu diulang-ulang fala maka tining la nafiyatun panikasi bangsa nafi lil jinsi deka jenis bulughatun seepa mulugha seepa nganggur la amala tada amal panikasi bada laha ikani la wa fid dari bantin lafat fid dari jarun panikasi majjar wa majrurun ban seepa jar muta'alliqun se aku mantong bi mahdhufin kalaban lafat seebuang khabarun panika tadi khabar muqaddamun seepa kada rajulun bantining rajulun mubtadaun panika mubtada muakharun seepa kabudi wa mur'atun bantin lafat imra'atun ma'tufun panika epa ataf ala rajulun atas lafat ar-rajulun
Fa in takarrarat maka lamun kaulang-ulang panapa Allah jaza maka kenging i'maluha panapa ngamalaki Allah wa ilghauha ban ngangguraki Allah yakni maksud pasiraki musannif idza dakhalat bila masuk panapa Allah alan nakirati atas isim nakirah wa basyara ban atau langsung panapa Allah had kana nakirah tapi wa takarrarat ban kaulang-ulang panapa Allah disebut kalau belang-ulang jaza maka kenging i'maluha panapa ngamalaki Allah amala inna akati amala inna wa ilghauha ban ngangguraki Allah fayakunu panganggur bermah fayakunu maka bada ma panapa lafad ba'daha sebada sampuna Allah mubtada'an panika tati mubtada wa khabaran ban khabar. Ketika lanya itu diulang-ulang maka la itu boleh beramal seperti amalnya inna atau tidak beramal. Kalau tidak beramal maka lafaz yang jatuh setelah la gelak dijadikan sebagai mubtada dan khabar. Bermacam tanah fa in syi'ta maka lamun kasokan pasara sambian kulta maka atebua pasara sambian ndak kata bula rajula fid dari wala imra'atun bisa wala imra'atan wala imra'atah ya fa in syi'ta la rajula ta'ada orang laki panikasi bada'a fid dari dalam compok wala bentada imra'ata ring bini ai fid dari bi fati rajula fi fati rajula kalaban baca fatar lafat rajula wa mur'ata ben lafat imra'ata ala i'mali la atas ngamalakina Allah wa ya'li kullin ben atida kisapen-sapen atadia kisapen-sapen minhuma dari rajula masuk imra'ata isman dak ka isim lah seikandi Allah tadi men baca la rajula fid dari wala imra'ata yang baca fathah yang baca fathah jadi isimah la jadi isimah lah jadi wa in syi'ta melamun kasokan pasira sampian kulta maka ada buah pasira sampian dak kata la rajula fid dari la rajula tada reng lake panika si bada fid dari dalam compok wala imra'atun wala bentak imra'atun reng bini ai fid dari bi raf'i rajulin tos wen syakulta la rajulun tada reng lake la rajulun tada reng lake tada rajulun tining reng lake fid dari panika bada dalam compok wala bentada imra'atun panika reng bini bi raf'i rajulin kalaban parafa lafat rajulin wa mur'atin ban imra'atin ala ilghaiha atas ngangguraki Allah wa ja'lima ban atadia kilafat ba'da sibada sampunallah mubtada'an dak ka mubtada wa fi hadainil misalaini ban panika beda dalam kepanika dua contoh aujuhun tining banyak-banyak wajah kathiratun sebanyak madhkurun sebut fil mutamwalati dalam banyak-banyak kitab palancang pembahasanna wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi bisa diamalkan bisa panganggur men diamalkan berarti baca pamabni alal fatih mon isi makla bukan berupa mudhaf atau syibhul mudhaf ya. Mon berupa syibhul mudhaf masa mudhaf maka baca nasab ni pamabni baca nasab ni pamabni. Babul munada tining kepaneka bab munada babul munada tining kepaneka bab munada al munada khamsatu anwa'in wallahu subhanahu wa ta'ala.
subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik.